السلام عليكم. في هذا الفيديو سنرى قياسات زوايا بعض المثلثات الخاصة. Dans cette vidéo, on va voir les mesures des angles de certains triangles particuliers. Commençons par le triangle isocèle. On sait déjà que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, ce triangle ABC, il est isocèle en A. Ça veut dire que les côtés AB et AC ont la même mesure. نعتبر المثلث ABC متساوي الساقين في النقطة A. هذا يعني بأن الضلعين AB و AC لهما نفس الطول. الآن نقيس زوايا القاعدة. زوايا القاعدة هما الزاوية ABC والزاوية ACB. إذا هنا 58 هنا 58. إذا نلاحظ أن الزاويتان لهما نفس القياس. La mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle ACB. Les deux angles ABC et ACB sont appelés les angles de base du triangle ABC. Donc, Donc, dans un triangle isocèle, les angles de base sont isométriques ou bien ils ont la même mesure. في مثلث متساوي الساقين زاويتا القاعدة لهما نفس القياس أو متقايستان. في مثلث متساوي الساقين dans un triangle isocèle, les angles de base زاوية القاعدة لهما نفس القياس. Ont la même mesure. Dans un triangle isocèle, les angles de base ont la même mesure. في مثلث متساوي الساقين زاوية القاعدة لهما نفس القياس. Maintenant, prenons un triangle équilatéral EFG. Ça veut dire que les côtés EG, EF et GF ont la même longueur. الآن نأخذ مثلث متساوي الأضلاع EFG يعني أن الأضلاع EG و GF و FE لها نفس الطول. الآن نأخذ قياس زوايا هذا المثلث. فنستعمل المنقلة. Prenons notre rapporteur et mesurons les angles de ce triangle. On sait déjà que la somme des mesures des angles d'un triangle est 180 degrés. Ici, il y a 60. FEG. FEG
mesure 60 degrés. EGF mesure aussi 60 degrés. Et puisque la somme c'est 180, 60 plus 60 c'est 120, donc elle reste 60 degrés. Donc les angles du triangle équilatéral ont la même mesure. زوايا مثلث متساوي الأضلاع لها نفس القياس وهو 60. نمر الآن إلى مثلث قائم. نعتبر المثلث القائم الزاوية ABC في النقطة A. Nous considérons le triangle rectangle ABC en point A. نعلم أن مجموع قياسات زوايا مثلث تساوي 180 درجة. On sait que dans tout triangle, la somme des mesures des angles est 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle ABC plus la mesure de l'angle ACB est égale à 180 degrés. Donc, la somme des mesures de ABC plus ACB est égale مجموع قياسي الزاويتين ABC و ACB يساوي فرق 180 و BAC. La somme des mesures des angles ABC plus ACB est égale à la différence de 180 moins la mesure de l'angle BAC est égale à 180. On sait que c'est un triangle rectangle en point A, donc la mesure de l'angle BAC est 90 degrés. Donc, la somme des mesures des deux angles ABC et ACB est 90 degrés. Donc, les angles ABC, les angles ABC et ACB sont complémentaires. Deux angles complémentaires. إذن بما أن مجموع قياسي الزاويتين ABC و ACB هو 90 درجة، فإن الزاويتان ABC و ACB متتامتان. إذا كان ABC مثلث قائم الزاوية في A، فإن الزاويتان ACB و ABC متتامتان. Si un triangle ABC est rectangle en un point A, les angles ACB et ABC sont complémentaires. On considère le triangle IJH, isocèle et rectangle au point I. نعتبر المثلث EGH مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في النقطة I. إذن المثلث EGH
بما أنه متساوي الساقين في النقطة I، فزاويتي القاعدة لهما نفس القياس. Puisque IJH est isoscélant I, les angles de base qui sont IJH et IHJ ont la même mesure. Donc, IJH la mesure de l'angle IJH est égale à la mesure de l'angle IHJ. Pardon. J. Et on a GIH rectangle en I, au point I. Donc, les angles de base qui sont IGH et IHG sont complémentaires. Donc, leur somme est 90. وبما أن المثلث IGH قائم الزاوية في النقطة I، فإن الزاويتان EGH و EHG متتامتان، مجموع قياسهما 90 درجة. إذن مجموع قياسات زوايا مثلث هي 180 درجة، وبالتالي فإن EGH تساوي EGH تساوي EHG تساوي 45 درجة. Donc, l'angle IJH, les angles de base chacune mesure 45 degrés. Voilà. ليكون هذا التمرين التالي. غترسموا معايا الشكل، خذوا المسطرة والمنقلة. On va tracer la figure suivante. Prenez la règle et le rapporteur. On va tout d'abord dessiner un triangle rectangle. Rectangle en I. Puis le point J. En point J, je vais tracer un angle qui mesure 40 degrés. زاوية قياسها 40 درجة. من بعد غنلاقي هاد القطعة. J'obtiens le point K. Au point K, je vais tracer un angle droit de sommet K.
et je vais rallonger cette droite. نرسم زاوية قائمة في النقطة K ثم نمدد المستقيم العمودي على JK. C'est le point K. Je vais l'écrire ici. Puis on prend un point L et un point ici, M. Donc cet angle, il mesure 40 IJK, oui, IJK mesure 40 degrés. Vous allez chercher la mesure de l'angle IKM. Cette mesure, je vais l'appeler X. Donc, cherchons X. Cet exercice, on va le corriger dans la prochaine vidéo. Au revoir.